Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kartika Mustika Sari, NIM 18822506044, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. I will present about perfect continuous tense. Pengertian perfect continuous tense. Perfect continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang dimulai di masa lalu, masih berlangsung di masa sekarang, dan kemungkinan besar akan terus berlanjut di masa depan. Bentuk kalimat ini terdiri dari auxiliary verb have atau has, been, dan verb in. Contoh penggunaan perfect continuous tense adalah I have been studying for 3 hours. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penulis telah belajar selama 3 jam dan masih terus belajar sampai saat ini. Next, rumus perfect continuous tense. Rumus perfect continuous tense adalah subject plus have, has, or have plus been plus verb in. Auxiliary verb has digunakan untuk subjek tunggal seperti he, she, atau it, sedangkan have digunakan untuk subjek jamak seperti we, you, they. Contoh penggunaan rumus ini adalah she has been working at the company for 5 years. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa subjek she telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun dan masih terus bekerja sampai saat ini. Penggunaan perfect continuous tense. Perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang, dan kemungkinan besar akan terus berlanjut di masa depan. Bentuk kalimat ini cocok digunakan untuk menjelaskan situasi atau kondisi yang sedang berlangsung. Contoh penggunaan perfect continuous tense adalah I have been waiting for the bus for an hours. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penulis telah menunggu bus selama 1 jam dan masih terus menunggu sampai saat ini. Perbedaan perfect continuous tense dan dengan continuous tense. Perbedaan utama antara perfect continuous tense dan continuous tense adalah pada fokus waktu. Perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Sedangkan continuous tense hanya menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Contoh penggunaan continuous tense adalah I am studying right now. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa penulis sedang belajar saat ini tanpa menyebutkan durasi atau waktu yang telah berlalu sebelumnya. Example perfect continuous tense. She work at the company for 5 years. Karena she jadi memakai has been, dan work ditambahin in. Jadi she has been working at the company for 5 years. They wait for the train since 9 o'clock this morning. Karena they jadi memakai have been, wait plus in. Jadi they have been waiting for the train since 9 o'clock this morning. I study English for 3 hours. I have been studying English for 3 hours. They play basketball all afternoon. They jadi memakai have been, play plus in. Jadi they have been playing basketball all afternoon. She wait for her friend since morning. Jadi si memakainya has been, wait plus in. Jadi she has been waiting for her friend since morning. Asking question in perfect continuous tense. To ask question in the perfect continuous tense, involve the subject and the auxiliary verb have been or has been. For example, have you been studying or has she been working? It is also possible to use contraction when asking question in perfect continuous tense, such as have you been studying or has she been working? Conclusion, perfect continuous tense is an important tense to learn in Bahasa Inggris, as it allows speaker to convey ongoing action with an emphasis on their duration by using the auxiliary verb have been or has been.
followed by the present participle of the main verb. Speakers can describe action that started in the past and might still be ongoing. Whether negative, perfect continuous tense, asking question, or simple. Using it is to describe ongoing action. Perfect continuous tense is a versatile and useful tool for any English speaker. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.